तो ये जो साउंड आ रहा है, ये साउंड स्पाइडर टूटने का वजह से आ रहा है। ये एलजी का मतलब वॉशिंग मशीन है इन्वर्टर, जिसका 10 साल एज हो चुका है, 10 से 12 साल। तो इसका अंदर क्या हुआ है, इसका अंदर स्पाइडर टूट चुका है, जिसके कारण टब में घर्षण हो रहा है और आवाज़ आ रहा है। तो इसका स्पाइडर को पूरा चेंज करेंगे और नया लगाएंगे। तो ये एलजी का इन्वर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है 5.2 केजी का, जिसका एकदम साउंडलेस मशीन बोल सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन का पूरा खोल देंगे, एकदम पार्ट टू पार्ट करना है, तभी अंदर से टब निकलेगा। तो इसका पूरा जितना भी कनेक्शन है सब निकाल देंगे पूरा ही। इसका पैनल खोल देंगे, इसका मोटर खोल देंगे, इसका अंदर का जितना भी पार्ट्स है सबको निकालना पड़ता है, तभी जाके अंदर का टब निकलता है। तो देखते हैं इसको पूरा कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड।
হিরো গোবিন্দা হিরো কোয়ালিটি গোবিন্দা জানেন স্বাস্থ্য বন্ধুটাও আমি এটা কোয়ালিটি বন্ধ করে দিই ফিটিং মেশিন হ্যাঁ এটা মেশিনটাই খুলবো স্মার্ট দেখছেন মানে এর থেকে আর টুকরো করা যায় না মেশিনটা দেখেন না লাইট জ্বালিয়ে কাজ করছে রোহন যাচ্ছে আর লাইটও জ্বলে যাচ্ছে হিরো গোবিন্দা হিরো কোয়ালিটি গোবিন্দা জানেন স্বাস্থ্য বন্ধুটাও আমি এটা কোয়ালিটি বন্ধ করে দিই ফিটিং মেশিন হ্যাঁ এটা মেশিনটাই খুলবো স্মার্ট দেখছেন মানে এর থেকে আর টুকরো করা যায় না মেশিনটাকে দেখেন না লাইট জ্বালিয়ে কাজ করছে রোহন যাচ্ছে আর লাইটও জ্বলে যাচ্ছে
হচ্ছে। আমার কলিগ আছে ও এটা ভালো লাগে ফ্রক আমার আমার এই ফ্রন্ট লোডের মতো ধুলাইবা দিতে পারবে না কম এটা ভালো এই যে আওয়াজটা এই যে ব্যাপারটা ये साउंड तो टोटल फिटिंग हो चुका है और मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डाल चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीक़ा से मशीन चालू हो गया है और कोई भी साउंड नहीं है इसमें और हर एक फंक्शन ओके है एकदम। अभी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो लास्ट में इसको स्पिन भी करके देख लेंगे कि कोई साउंड है कि नहीं। तो टूटा हुआ चीज़ को अगर बदल देते हैं तो कोई साउंड होने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर भी हम लोग का काम क्या है, चेक कर लेना एक बार, गलती हो ही सकता है किसी से भी। तो ये देख रहे हैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्विक 30 में देकर 40 डिग्री टेम्परेचर में 800 आरपीएम में देकर इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो सही धो रहा है एकदम। इसको तो ऑलरेडी पहले ही क्लीन कर चुके थे, जेट क्लीन मशीन को, और अभी देख रहे हैं कोई मैला नहीं आएगा। ये देख रहे हैं ये फंक्शन ये है चाइल्ड लॉक का। 3 सेकेंड अगर इसको पकड़ के रहेंगे 2 बटन को एक साथ, तो ये चाइल्ड लॉक हो जाता है, तो कोई स्विच नहीं काम करता है। फिर इसको रीस्टार्ट करने के लिए फिर से 2 बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ता है एक साथ। तो यहाँ पर अलग अलग हो जा रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, तो एक साथ दोनों को बटन को एक टाइम में ही प्रेस करना है, तब जाके ये चाइल्ड लॉक खुलेगा। तो खुल चुका है चाइल्ड लॉक। फंक्शन देख रहे थे काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं LG ब्रांड का ये 5.2 kg का इन्वर्टर वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड, और ये धुलाई भी अच्छा करता है, बहुत अच्छा ये सर्विस देता है कस्टमर लोगों को। तो ये ऑलरेडी मेरा 25 नंबर मशीन चल रहा है रिपेयरिंग का, और ये सब मशीन बहुत अच्छा होता है और इसका लाइफ और भी 10 साल बढ़ गया है, क्योंकि जो चीज़ ख़राब होता है उसको रिप्लेस कर चुके हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्पिन पकड़ चुका है एकदम बेहतरीन से, एकदम कोई भी फन मैंने साउंड नहीं है। तो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल बहुत कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि इस तरह का वीडियो मैं ला सकूं। तो मेरा खुद का मतलब रिपेयरिंग शॉप है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गीजर, इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर होता है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।